संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमेषु सहभागं सहकारं च एषः सर्वदा यच्छति। अद्य सः अस्माकं निमन्त्रणं पुरस्कृत्य अत्र आगतवान् इति वयं सर्वे भाग्यशालिनः। अहं संस्कृतभारत्याः परतया कोङ्कणप्रान्तस्य सर्वेषां कार्यकर्तॄणां परतया तस्मै हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्य प्रमुखवचनं वक्तुं समागतः माननीयः दिनेश कामत् महोदयः गत 47 वर्षाणि यावत् राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य प्रचारकः भूत्वा विविधानि पदानि निरूढवान्। इदानीं सद्यः राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्यैव अङ्गभूता अस्माकं संस्था संस्कृतभारतीया अस्ति। तत्र 16 वर्षेभ्यः सङ्घटनमन्त्रीरूपेण कार्यं कुर्वन् कार्यकर्तॄणां सङ्घटनं मार्गदर्शनं च कुर्वन् आभारतं सर्वदा अटन् एतत् पदं भूषयति। तथैव अस्माकं सर्वेषामपि प्रेरणास्थानं भवति। सः अद्य अस्माकं मार्गदर्शनार्थम् अस्माकं प्रोत्साहनार्थं च अत्र समागतः वर्तते। तस्मै अपि अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि अस्माकं कोङ्कणप्रान्तस्य संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणां परतया। एतस्य वचनं भवन्तः श्रुत्वा एव ज्ञास्यन्ति तस्य कार्यस्य वेगः अथवा कार्यस्य शैली कथम् अस्ति इति। वस्तुतः पूर्वं संस्कृतं न जानाति स्म महोदयः। संस्कृतभारतीं प्रविश्य तत्र सम्भाषणशिबिरं प्रविश्य अनन्तरं प्रशिक्षणं सम्प्राप्य सम्भाषणशिबिरं चालयित्वा पुनः तत्र कर्णाटकमुक्तविश्वविद्यालयः इति यः विश्वविद्यालयः अस्ति तत्र स्नातकोत्तरपदवीमपि संस्कृते सम्पाद्य इदानीं सर्वेषां प्रेरणास्थानं वर्तते। तस्मै हार्दं स्वागतम्। अत्र अस्माकं ज्येष्ठः राष्ट्रीयस्तरे प्रचारप्रमुखः शिरीषराव महोदयः आगमिष्यति। तस्य कृते अपि इदानीमेव अहं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं प्रान्तस्य अध्यक्षमहोदयः चन्द्रशेखर वजे महोदयः अत्र अस्ति। तथैव पश्चिमक्षेत्रस्य सङ्घटनमन्त्री हिमाञ्जयी महोदयः अपि वर्तते। पश्चिमक्षेत्रस्य मन्त्री श्रीमान् चिन्मय आमशेखर महोदयः, तथैव अस्माकं कोङ्कणप्रान्तस्य प्रान्तमन्त्री श्रीमान् नीरज महोदयः, सहमन्त्रिणी श्रीमती श्यामला भट्ट महोदया, सङ्घटनमन्त्री श्रीमान् विठ्ठल महोदयः, तथैव अन्ये बहवः पदाधिकारिणः सदस्याः, तथैव अस्माकं जनपद समितीनाम् अध्यक्षाः अत्र संयोजकाः च अत्र उपस्थिताः सन्ति। अनेके कार्यकर्तारः उपस्थिताः सन्ति। मुख्यतया 17 शिबिरेषु ये भागं गृहीतवन्तः छात्राः ते सर्वे अग्रे अस्माकं भाविनः कार्यकर्तारः ते सन्ति। ते सर्वे अत्र उपस्थिताः सन्ति प्रेरणां प्राप्तुम्। अहम् एतेषां सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतं व्याहृत्य मम कलापात् रमामि। धन्यवादाः। उपस्थितानां सर्वेषां कृते स्ववचनानि उक्तवान्, प्रास्ताविकभाषणं च उक्तवान् श्रीमान् महाबल भट्ट महोदयः। महोदय अनुगृहीतः अस्मि। अस्माकं सम्भाषणवर्गे सम्भाषणम् इति प्रामुख्येन वयं पाठयामः एव। समापनकार्यक्रमे जनाः ये पठन्ति, शिबिरार्थिनः ये पठन्ति, तेषां प्रतिभाप्रकटनम् इति प्रत्यक्षवर्गे भवति। तथैव इदानीमपि अस्मिन् सद्यस्कमाध्यमे वयं
प्रातिनिधिकरूपेण केषाञ्चन शिबिरार्थिनाम् अत्र सम्भाषणं तथा अनुभवकथनं शृणुमः। तेषु प्रथमं नाम एकं सम्भाषणम्। सम्भाषणस्य प्रस्तुतिं कुरुतः सम्भाषणशिबिरस्य छात्राः श्रेयस घाडी तथा अमर्त्य नार्वेकर। द्वयोः कृते निवेदनमस्ति, कृपया स्वस्य वीडियो तथा ऑडियो चालयित्वा सम्भाषणस्य प्रस्तुतिं कुरुताम् इति। श्रेयस घाडी, अमर्त्य नार्वेकर। नमो नमः। नमस्कारः, मम नाम श्रेयस राजन घाडी। नमो नमः, मम नाम अमर्त्यः। हरि ओम, नमो नमः। नमो नमः। कथम अस्ति भवान्? अहं कुशली अस्मि, भवान् कथम् अस्ति? अहमपि कुशली अस्मि। किं भोः, वार्ता एव नास्ति? एवं किमपि न, किञ्चित् व्यस्तः अस्मि। भवान् वदतु, गृहे सर्वं कुशलं वा? मा पृच्छतु भोः, अधुना विद्यालयस्य विरामः अस्ति। मम पुत्रः गृहे एव अस्ति, बहिः गन्तुं न शक्नोति, अतः जामितः अस्ति। किं करणीयम्? तर्हि तं संस्कृतं पाठयतु। मम तु समयः एव नास्ति, अपि च तस्याः माता सम्यक् संस्कृतं न जानाति। अस्तु, चिन्ता मास्तु। संस्कृत भारत्याः विषये तु भवान् जानाति एव। आम्, जानामि। तर्हि सम्प्रति कोरोना काले संस्कृत भारती अन्तर्जालमाध्यमेन बहूनि उपक्रमाणि चालयति। एवं वा? तर्हि किं किं भविष्यति तस्मिन् वर्गे? तत्र शिक्षकाः सरलतया संस्कृतेन सम्भाषणं पाठयन्ति। परन्तु मम पुत्रः भार्या च संस्कृतं न जानीतः। तत्र पूर्वप्रशिक्षणस्य किमपि आवश्यकता नास्ति। लघु लघु वाक्यैः छात्राः सरलतया संस्कृतेन वक्तुं शक्ष्यन्ति। यदि भवतः भार्या पुत्र अपि संस्कृतेन वदन्ति चेत् भवतः कुटुम्बं संस्कृतं कुटुम्बं भविष्यति। आम्, सत्यम्। अन्यानि कानि वर्गाणि प्रचलन्ति? बालकेन्द्रं, स्तोत्रपठनवर्गः, साप्ताहिकवर्गः, गीताकेन्द्रं। ये प्रत्यक्षवर्गे गन्तुं न शक्ष्यन्ति तेषां कृते पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यादयः बहवः वर्गाः प्रचलन्ति। ये संस्कृत अनुरागिणः सन्ति तेषां कृते एषः कालः सुवर्णकालः वर्तते। अधुना वयं गृहे भूत्वा एव संस्कृतं पठितुं पाठयितुं च शक्नुमः। आम्, सत्यम्। अहं निश्चयेन मम भार्यापुत्रयोः सम्भाषणवर्गस्य पञ्जीकरणं करोमि। आम्, करोतु। अन्यान् अपि प्रेरयतु। संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः च करोतु। निश्चयेन। धन्यवादः। पुनः मिलावः। आम्, मिलावः। जयतु जयतु संस्कृतं, संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्। भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तमं बालकौ, उत्तमम्। उत्तमः प्रयत्नः सम्भाषणस्य प्रस्तुतेः। बहु उत्तमम्। एवमेव वयं सर्वेपि कस्यापि मुखात् संस्कृतं वक्तुं शक्यते इति विश्वासं प्राप्य सम्भाषणशिबिरम् आगच्छामः। 10 दिनानि शिक्षकः अस्माकं कृते संस्कृतेन पाठयति, आनन्देन वयं पठामः अपि। अस्मिन् सद्यस्कमाध्यमे अपि वयम् आनन्देन संस्कृतं पठितवन्तः। अस्माकं सर्वेषां भिन्नाः अनुभवाः अपि स्युः। अस्मासु एका भगिनी स्व अनुभवं कथयति। शृण्मः। अनुभवं कथयति प्राची कुलकर्णी महोदया ठाणेतः स्वानुभवं कथयति। प्राची कुलकर्णी, ठाणे।
नमो नमः। अहं प्राची कुलकर्णी, अहं ठाणे नगरे निवसामि। अपि च महिन्द्रा संस्थाया संशोधिकारूपेण कार्यं करोमि। विविधभाषाणां पठनेन एवं च अध्ययने मम अभिरुचिः अस्ति। अहम् इदानीं हिंदी, मराठी, आंग्ल, गुजराती एवं रशियन भाषा जानामि, किन्तु संस्कृतम् अहं 20 वर्षेभ्यः पूर्वे विद्यालये पठितवती। भाषा अस्मान् संस्कृतिं पाठयति, एवं च अहं संस्कृतसाहित्यं मूलरूपेण पठितुम् इच्छामि। मम पिता अपि एकस्मिन् वर्गे छात्रः अस्ति, तत एव अहम् अपि संस्कृतभारत्या शिबिरविषये ज्ञातवती। कौसल्या भगिनी उत्तमा शिक्षिका अस्ति। वर्गस्य 90 निमेषाः अपि आनन्ददायकः भवन्ति। अहम् एतेषु 10 दिनेषु कदापि जामिता न अनुभवति। वर्गस्य अनन्तरं साक्षात् अभ्यासः कुर्मः चेत् विषयाः स्पष्टाः भवति। वर्गस्य पाठ्यक्रमः अपि बहु सम्यक् अस्ति। तत्र दैनन्दिने वाक्यानि, समयः, दिनचर्याः, सम्भाषणः एते विषयाः सन्ति। वर्गे संस्कृतभाषाणाम् एवं पाठनं भवति, येन अहं ज्ञातवती यस्य संस्कृतभाषा एवं च अन्य भारतीय भाषाणां मध्ये बहु साम्यपम् अस्ति। न केवल भारतीय भाषा, तु रशियन भाषा अपि अहं सामीप्यं दृष्टवती। अनेन कारणेन एवं अस्य वर्गस्य समाप्ति अनन्तरम् अहं संस्कृतम् इतोपि पठितुम् इच्छामि। संस्कृत भाषा निश्चयेन एव सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। अहं संस्कृत भारत्या कृते धन्यवादं समर्पयितुम् अस्थाया संस्थाया कारणेन अस्य वर्गस्य बहु उत्तमम् अनुभवम् अहं प्राप्तवती। धन्यवादः। प्राची कुलकर्णी महोदय, उत्तमः भवत्याः अनुभवः भवत्या कथितः। अभिनन्दनं, धन्यवादः। उत्तमम्। कार्यक्रमे अग्रे वयम् इतोपि एकं सम्भाषणं शृणुमः। सम्भाषणस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्ति आरती ताम्बे, अमृता ताम्बे तथा ऋषिकेश ताम्बे इति छात्रत्रयम् अस्माकं शिबिरस्य छात्राः एते। इदानीम् अग्रे एकं सम्भाषणं, संस्कृतसम्भाषणम् अस्माकं कृते श्रावयन्ति आरती ताम्बे, अमृता ताम्बे तथा ऋषिकेश ताम्बे। कृपया। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अमृते मया सह आपणम् आगच्छतु। अहं काम क्रेतुम् इच्छामि। अवश्यम् आगच्छामि। अम्ब, अहम् अपि आगन्तुम् इच्छामि। तर्हि शीघ्रम् आगच्छ। इदानीं कोरोना कारणेन आपणः प्रातः 7:00 11:वादनपर्यन्तम् एवम् उद्घाटितः भवति। तर्हि कथं गच्छामः? स्वस्य वाहनेन एव गच्छामः। लोकयानेन विलम्बः भवति। इदानीं कोरोना कालः अस्ति, अतः स्वस्य वाहनेन एव गमनं सुरक्षितं भवति। अम्ब, त्रिकोणिकां खादितुम् इच्छामि। न, इदानीं बहिः न खादतु। वयम् आपणं प्राप्तवन्तः। एषा अस्ति प्रसिद्धः पानेरी शाटिका आपणः। शाटिकाः अतीव मनोहराः सन्ति। अम्ब, एकां शाटिकाम् अस्माकम् अध्यापिकायाः कृते अपि क्रीणीमः। अवश्यम्, उत्तमा कल्पना अस्ति। अम्ब, शीघ्रं कुरु। इदानीं 10:30 जातः अस्ति। शीघ्रं गृहं गच्छामः। किमर्थं विलम्बं कुर्मः? अद्य अस्माकं वर्गस्य समापनदिनम् अस्ति, अतः सर्वेषां कृते कमपि उपहारं क्रीणीमः। कथं दातुं शक्नुमः? अस्माकं वर्गः तु अन्तर्जालमाध्यमेन एव अस्ति, अतः मनसः एव तेभ्यः शुभेच्छाः दास्यामः। बहु सम्यक्, वयं गृहं प्राप्नुवन्तः। नमो
धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तमम्। अस्माकं सद्यस्कमाध्यमस्य एतद् एकं वैशिष्ट्यं, नाम अस्मिन् सद्यस्कमाध्यमे गृहेषु कोऽपि एकः अपि यदि चालयति तर्हि पूर्णं गृहमपि तत् श्रुत्वा संस्कृतं पठितुम् आगच्छति। एवमेव कुटुम्बानि संस्कृतं पठन्ति इति आनन्दस्य विषयः। तस्यैव ईषद् दर्शनं नाम एतत् त्रयाणां सम्भाषणम् इति। पुनः अभिनन्दनम्। अग्रे एकम् अनुभवकथनं वयं शृणुमः। स्वानुभवं कथयति महालक्ष्मी महोदया। महालक्ष्मी महोदयां निवेदयामि स्वानुभवं सा कथयेत् इति। महालक्ष्मीः। सभायां सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम महालक्ष्मीः। अहं बान्द्रे नगरे वसामि। संस्कृतभाषायां भाषणं कर्तुम् इच्छामि, अतः शिबिरम् आगतवती। गृहे एव स्थित्वा शिबिरस्य आनन्दं प्राप्तवती। वाक्यरचना कथं भवति इति एतस्मिन् शिबिरे मूलभूतज्ञानं प्राप्तवती। इदानीम् अहं लघुवाक्यानि वक्तुं शक्नोमि। मम गृहे वयं प्रतिदिनं लघुवाक्यानां प्रयोगं कुर्मः। तद् आनन्दं सरलं सरसं च। एकं सुभाषितं वक्तुम् इच्छामि। संग्रहैकपरः प्रायः समुद्रोऽपि रसातले, दातारं जलदं पश्य गर्जन्त भुवनोपरि। विशाल समुद्रः मणिसञ्चयनं कृत्वा तस्य रसातले धरति, अतः अधः अस्ति। मेघाः जलं ददति, अतः उपरि सन्ति। दातारः श्रेष्ठाः। अस्माकं शिक्षिका अर्जितविद्यायाः विनियोगं कृत्वा मेघसमानम् उच्चस्थानं प्राप्नोति। अनेके धन्यवादाः। मन्ये धन्यवादाः। भवत्या अनुभवः कथितः अत्यन्तम् उत्तमरीत्या। पुनरेकवारम् अभिनन्दनम्। एवमेव अस्माकं 17 संस्कृत सम्भाषणशिबिराणां वैयक्तिगत नाम प्रत्येकं वर्गस्य समापनकार्यक्रमः भवति एव। तत्र सर्वेषां प्रतिभाप्रकटनं तु भविष्यति एव। केषाञ्चन अत्र वयं प्रतिभाप्रकटनं दृष्टवन्तः। सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। इदानीं प्रमुखवक्तृमहोदयानां भाषणं भवति, किन्तु अस्माकं प्रचलितपद्धत्यानुगुणं प्रमुखवक्तृमहोदयस्य भाषणात् पूर्वम् एकं व्यक्तिगतं गीतं वयं शृणुमः। तदनन्तरम् अस्माकं कृते प्रमुखवक्तृमहोदयाः स्वभाषणं करिष्यन्ति। अतः अहम् अखिल भारतीय संघटनमंत्री महोदयं दिनेश कामत महोदयं निवेदयामि यत् ते व्यक्तिगतगीतात् परं स्ववचोभिः अस्मान् प्रेरयेत् इति। व्यक्तिगतगीतं गायति अशिता उमरिये महोदया। महोदये कृपया। जागृहित्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितं। जागृहित्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितं। संस्कृतज्ञ प्रयामश्चल वयं राष्ट्रे जागृयाम। वयं राष्ट्रे जागृयाम। बालपिककुल मधुर संस्कृत पंचम स्वर पूजितम्।
शृणु श्रवण सुखप्रदं कविसुभाषितकलकिलकिलम् पश्य विश्वहितास्पदं त्यागारुणं कलयागतम् ज्ञानभानुमुपास्महे धियो यो नः प्रेरयेत् धियो यो नः प्रेरयेत् जागृहित्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितम् विसृज जाड्यं मोहजनितं त्यजालस्यं मानसम् श्रुतिस्मृतिऋषिशङ्खनादैर्गमयमन्देहासुरान् चिन्तयानन्तं समन्तात् सर्वजीवान्तर्गतं भारती सुप्रजः कार्यं मातृसेवनमान्धिकम् जागृहित्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितम् मनः क्षेत्रं समं कृत्वा स्नेहलतिकारोप्यताम् दया सलिलं पूरयित्वा प्रेम पुष्पं वर्ध्यताम् संविभज्य ज्ञानसुफलं समैः सह सम्मुच्यताम् मुनिवचन कृति शांति धृतिभिः भारत श्री साध्यताम् जागृहित्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितम् संस्कृतज्ञ प्रयामश्चल वयं राष्ट्रे जागृयाम वयं राष्ट्रे जागृयाम वयं राष्ट्रे जागृयाम वयं राष्ट्रे जागृयाम। मान्याः श्री दिनेश जी कामत महोदयाः, कोंकण प्रान्तस्य संभाषण वर्गाणाम् अभियानस्य समापन कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण आगतवान् अस्ति शन्तनु भड्कंकर महोदयः। परिवहन क्षेत्रे ख्यातनाम उद्योजकः संस्कृतानुरागी महोदय, भवतः कृते स्वागतम्। अस्माकं प्रान्त अध्यक्ष महोदय चंद्रशेखर वजे तथा वर्गे ये भागं गृहीतवन्तः सर्वेभ्यः भगिनीभ्यः बन्धुभ्यः अभिमानीभ्यः सर्वेभ्यः मम अभिनन्दनानि। वयं सर्वे संस्कृत क्षेत्रं प्रविष्टवन्तः। प्रवेशद्वारं संस्कृत संभाषण वर्गः। अस्मिन् वर्गे घंटाद्वयं प्रतिदिनम् एवं 10 दिनानि, कुत्रचित् 12 दिनानि, 15 दिनानि एवं वयं भागं गृहीतवन्तः। अत्र सरल संस्कृत संभाषणं पठितवन्तः। व्याकरणं न पाठितवन्तः, भाषां पाठितवन्तः। भाषायां संभाषणं प्रधानं। यथा अस्माकं सर्वेषां मातृभाषा अस्ति। केचन जनाः मराठीं वदन्ति, केचन गुजरातीं वदन्ति,
केचन कन्नड भाषां वदन्ति, केचन तमिळ् मातृभाषी जनाः अपि सन्ति, हिंदी मातृभाषी जनाः सन्ति। एवं अत्र विभिन्न भाषाभाषी जनाः स्मः। अस्मान् सर्वान् संस्कृतम् एकीकरोति। किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतं भारतस्य एकीकरणस्य भाषा। अस्माकं सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम्। वयं पश्यामः आगमन समये सर्वेषामपि भीतिः भवति स्म। संस्कृतम् इत्युक्ते व्याकरणम्, संस्कृतम् इत्युक्ते क्लिष्टकठिन शब्दाः, संस्कृतम् इत्युक्ते कालिदासः, संस्कृतम् इत्युक्ते वयं वेदाः उपनिषत् इत्यादि वयं श्रुत्वा दृष्ट्वा अत्र वयं भयेन प्रविष्टवन्तः भावाः। सर्वेषां श्रद्धा तु अस्ति। किमर्थं श्रद्धा अस्ति इत्युक्ते अस्माकं ग्रन्थाः, प्राचीन ग्रन्थाः संस्कृते एव सन्ति। चतुर्वेदाः, पुराणानि, सर्व उपनिषदः, रामायणं, भारतं, भगवद्गीता, अस्माकं दर्शनानि सर्वाणि संस्कृते एव सन्ति। अत्र अहं पश्यन्नस्मि, ये भागं गृहीतवन्तः तेषां नामानि कानि इति। रत्नाकरः, सीमा, अर्हा, जयश्री, आर्या, अभिलाषः, अभिजित्, आकांक्षा, अक्षिता, अनिलः, अंजलि, आशा, आशीषः, छाया, चिन्मयी, दिलीपः, गीता, जगत्, जगदीशः, जयरामः, किरणः, कोमलः, कृपा, मैत्रा, मनस्वी, अस्मिता, मृदुला, प्रभु, प्राची, प्रतीक्षा, प्रीता, रवीन्द्रः, ऋतुः, सुंदरराजः, साधना, संजीवनी, सर्वेषां नामानि संस्कृते एव सन्ति। वयं बहुवारं चिन्तयामः संस्कृतं क्लिष्टं कठिनं, किन्तु अस्माकं नामानि ज्येष्ठाः विचिन्त्य अत्यन्तं महत्वभूत संस्कारः शिशोः जीवने अत्यन्तं महत्वभूत संस्कारः नामकरण संस्कारः। नामकरणं किमर्थं कुर्वन्ति? केवलं ये मेज है, टेबल है, ये कुर्सी है, ये द्वार यानी दरवाजा है, ये भवन है, ये इससे कुर्सी से मेज अलग है, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए इसको एक नाम दिया। ऐसा नहीं है। ये हमारा अस्माकं नामकरणं तु अस्माकं कृते जीवन लक्ष्यं ददाति। जीवन लक्ष्यं कथं ददाति? इदानीं यं कमपि पृच्छतु, भवान् भवतः जीवने किं भवितुम् इच्छति इति पृच्छतु, अनुक्षणं सा वदति अहं तु इंजीनियर भवितुम् इच्छामि, अहं वैद्यः डॉक्टर भवितुम् इच्छामि, अहं चार्टर्ड अकाउंटेंट भविष्यामि, अहं साइंटिस्ट भविष्यामि, अहं विधायकः भविष्यामि, अहं मुख्यमंत्री, अहं प्रधानमंत्री भवितुम् इच्छामि, अहं सीईओ भवितुम् इच्छामि। एकैकस्यापि जीवनलक्ष्यम्। अहं धनम् अर्जयितुम् इच्छामि। जनाः इच्छन्ति, धनम् अर्जयितुम् इच्छन्ति। जीवनस्य लक्ष्यं किं? धनार्जनम् इति।
आम भवान धनम अर्जितवान, भवान एक श्रेष्ठः धनिकः अभवत् इति चिन्तयतु। भवान अंबानी अभवत्, धनम अर्जितवान। इदानीं भवतः लक्ष्यं किम्? केवलं धनार्जनेन मनश्शान्तिः न लभते, न मिलति। केवलं पदप्राप्त्या भवान् सन्तोषं नानुभवति। भवान् अभियन्ता जातः इति चिन्तयतु, प्रतिमासं लक्षद्वयं त्रयम् अर्जयति इति चिन्तयतु, समाधानं न मिलति। सीईओ भवितुं भवान् सीईओ जातः, तथापि तत्र भवतः समाधानं न मिलति। जीवनस्य लक्ष्यं पदप्राप्तिः, धन पद कीर्ति इत्यादि प्राप्तिः एव न। जीवन लक्ष्यं माता पिता गुरुजनाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सर्वे मिलित्वा नामकरणं कृतवन्तः। नामकरणं यद् जातम् अस्ति तस्य तद् भवता भवितव्यम्। तस्य अर्थः कः इति अवगच्छतु। आकांक्षा इति अस्ति, आशिषः इति अस्ति, कोऽपि कृष्णः इति अस्ति, कोऽपि रघुरामः इति अस्ति। इदानीं प्रत्येकं शब्दः संस्कृते तु वैज्ञानिकः, इट इज साइंटिफिक, इट इज अ फार्मुला डिराइव्ड। एक सूत्रस्य तत्र आविष्कारः अस्ति। सूत्रं वदति कथम् इत्युक्ते तत्र एक धातुः अस्ति, तेन सह प्रत्ययः भवति। इदानीं राम इति शब्दः अस्ति, ओबामा इति शब्दवत् राम शब्दः नास्ति। राम रम धातुः, बच्चा रोता है, माँ रमाती है। रमन्ते यस्मिन् योगिनो सह रामः। योगियों को भी रमाने वाला वो राम है। रामस्य जीवनस्य लक्ष्यं तादृशम् अस्ति। वयं तो अयोध्या रामं दृष्ट्वा रामनाम स्थापितवन्तः। कुत्रापि पश्यतु, महाराष्ट्रे तु राम भाऊ अस्ति, गुजराते राम भाई अस्ति, कर्नाटके रामप्पा रामण्ण रामेगौड़ अस्ति, तमिळ्नाडु रामचन्द्रन् अस्ति, केरले रामन् अस्ति, उत्तर प्रदेशे राम प्रसाद अस्ति, पंजाबे राम सिंह अस्ति। सर्वे अयोध्या रामं दृष्ट्वा स्थापितवन्तः, नामकरणं कृतवन्तः। किन्तु दशरथ कौसल्या पुत्रस्य नाम राम इति किमर्थं स्थापितवन्तः? अस्माकं पुत्रः सब लोगों को रमाने वाला हो। नामानुगुणं सः संपूर्ण विश्वे जनानां रमणं कुर्वन् अस्ति। कृष्णः कर्ष धातुः, कर्ष कर्षणम् आकर्षणम् अट्रैक्शन। कृष्ण तस्य स्वभावः एव आकर्षणम्। वर्ण तस्य वर्णः कृष्णवर्णः वर्णतः आकर्षणं करोति। तस्य रूपः सुंदर रूपः रूपतः आकर्षणं करोति। तस्य वाणी गीता भगवद्गीता रूपेण even after 5123 years after his demise, तस्य मरणानन्तरम् अपि भगवद्गीता द्वारा सः जीवन्तः अस्ति। तस्य वाणी वचनानि केवलं पुण्यार्थं पठनार्थं न। इदानीम् IIMA अहमदाबाद मध्ये, IIMB बेंगलुरु मध्ये, इंदोर मध्ये मैनेजमेंट कृते द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन गीता इति पाठ्यते। अमेरिका देशस्य केलॉग्स मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट मध्ये, विश्वस्य ख्यातनाम संस्था, तत्र भगवद्गीता पाठ्यते। न्यू सीटॉन हॉल यूनिवर्सिटी इति अस्ति अमेरिका देशस्य एक विश्वविद्यालयः। तस्मिन् विश्वविद्यालये सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः, सा न्यानो साइंस पठतु,
मेडिसिन पठतु, ह्यूमैनिटीज पठतु, लॉ पठतु, यत्किमपि इंजीनियरिंग पठतु, सर्वे छात्रेभ्यः भगवद्गीता अनिवार्या। बान्धवाः, अस्माकं ज्ञानभण्डारः संस्कृते एव अस्ति। संस्कृतम् अस्माकं नाम्नः अवगमनार्थं, नाम्नः अवगमनं किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं जीवनलक्ष्यप्राप्त्यर्थं संस्कृतम्। अस्माकं भारतीय ज्ञानभण्डारः संस्कृते अस्ति। संस्कृतं संस्कृते ज्ञानं विज्ञानसहितम्। अत्र खगोलशास्त्रग्रन्थाः, एस्ट्रोनॉमी, सहस्र वर्ष पूर्वं लिखितवन्तः आर्यभट्टः, भास्कराचार्यः सूर्य सिद्धांत ग्रंथं लिखितवान् अस्ति। तत्र डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इदानीम् आधुनिक वैज्ञानिकाः यथा वदन्ति तदेव एक्साक्ट सः लिखित्वा स्थापितवान् अस्ति। ग्रहणानां, चंद्रग्रहणं, सूर्यग्रहणं कदा भवति, कस्मिन् नगरे, उज्जयिन्यां कदा भवति, वाराणस्यां कदा भवति, इंद्रप्रस्थे देहल्यां कदा भविष्यति, कस्मिन् दिवसे कस्मिन् क्षणे चंद्रग्रहणस्य प्रारंभः, कस्मिन् क्षणे तस्य मोक्षः इति सहस्र वर्ष पूर्वं लिखितवान् अस्ति। इदानीमपि वयं पञ्चाङ्गे पश्यामः, एक्साक्ट, अत्यन्तं निर्दिष्टम्। इत्युक्ते खगोलशास्त्रे, वयं गणितशास्त्रे, भौतशास्त्रे, सस्यशास्त्रे वयं पश्यामः, योगशास्त्रे इदानीं तु योगः, योग विश्व योग दिवसस्य आचरणं भवति। योगः इत्युक्ते केवलं व्यायामः, कसरत् एव न, तत्र शारीरिक व्यायामः अस्ति, श्वसनस्य अपि शिक्षणम् अस्ति, प्राणायामः अस्ति, तत्र प्रत्याहारः अस्ति, ध्यानं, धारणं, समाधि, यम नियमाः सन्ति। इत्युक्ते अष्टांग योगः। अहं संस्कृतं न इच्छामि, योगम् इच्छामि। वदतु भवान् प्रत्याहारः इति अस्ति, एतस्य अनुवादम् आङ्ग्लभाषया करोतु, कर्तुं शक्नोति वा भवान्? यम, यम शब्दस्य अर्थः कः? आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नुमः वा? प्राणायामः, द सैन्स् आफ् ब्रीदिंग इति वदन्ति। केवलम् इट्स् नाट् जस्ट् द सैन्स् आफ् ब्रीदिंग, डेफिनेटली इट इस् द सैन्स् आफ् ब्रीदिंग, किन्तु इट्स् मच मोर देन् दट्। प्राणानाम् आयामः इत्युक्ते तस्य विवरणम् आङ्ग्लभाषायां दातुं न शक्नुमः। संस्कृतं तादृशी भाषा अस्ति। एवं विज्ञानस्य भाषा, आयुर्वेदस्य भाषा। आयुर्वेदे केवलं मनुष्याः अस्माकमेव वात पित्त कफ प्रकृति इत्यादि विवरणम् अस्ति। तत् तावदेव न, पंचकर्म इति अस्ति। आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कर्तुं शक्नुमः वा? अष्टाङ्गहृदयम् इति अस्ति। वयम् अनुवादम् अन्यभाषायां, स्पेनिश भाषायां, जर्मन भाषा द्वारा वयम् आयुर्वेदम् अवगन्तुं शक्नुमः वा? The very spirit is lost in translation. अनुवादे मूलभावः एव अपगच्छति। बान्धवाः, अस्माकं ग्रन्थाः, अस्माकं ज्ञानराशिः एतादृशी अस्ति, मूलं प्रति गच्छतु। We have to go to the roots. अनुवादे तस्य भावः एव नष्टः भवति। सर्वे अपि भगवद्गीतां ज्ञातुम् इच्छन्ति। अहं पृच्छामि, अहं नित्यप्रवासी अस्मि। गत 16 वर्षेभ्यः अहं संस्कृतभारत्याः अखिल भारत संघटन मंत्री अस्मि। मम केन्द्रं देहली,
देशे सर्वत्र गच्छामि, विदेशेभ्यः अपि मध्ये मध्ये गच्छन् भवामि। सर्वत्र सर्वदा सर्वजनैः सह अहं संस्कृतेन वदामि, संस्कृत संभाषणमेव करोमि। संस्कृतेन, सरल संस्कृतेन वदामि, ते सर्वे अवगच्छन्ति। ते वदन्ति, भाई साहब हम समझ सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते। एकवारम् अहं देहलीतः बेंगलुरुं गच्छन् आसम्। मम पार्श्वे विमानयाने एका भगिनी युवती उपविष्टवती आसीत्। तस्याः नाम शिरिल इति, आधुनिकी युवती। अहं यदा विमानं प्रविष्टवान् दूरवाणी द्वारा सूचितवान्, बहिः कार्यकर्ता प्रतीक्षायां मां त्यक्तुम् आगतवान् आसीत्, प्रतीक्षां न करोतु, इदानीम् अहं विमानयानं प्रविष्टवान् अस्मि इति उक्तवान्। संस्कृतेन एव वदामि, संस्कृतेन दूरभाषा संभाषणं यदा कृतवान्, सा भगिनी सा मां पृष्टवती, अंकल आर यू स्पीकिंग संस्कृत संस्कृत? आम अहम संस्कृतं वदामि। इज इट सो सिंपल? आम संस्कृतं सरलम। सा उक्तवती, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल यू स्पोक इति उक्तवती। अहम उक्तवान्, आम संस्कृतं सरलम। नो नो, इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अहम उक्तवान्, कः उक्तवान् डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्लिष्ट भाषा इति? संस्कृतम् अति सरलम्। अज्ञात्वा वयं सर्वे संस्कृतं जानीमः। कथम् इत्युक्ते, यथा अस्माकं नामानि सन्ति, सर्वाणि नामानि संस्कृते सन्ति, सर्वभाषासु समानशब्दाः, केवलम् एतदेव इति न। इदानीं दीपः, दीप इति वदामः, दीपः, प्रकाश, प्रकाशः, वायु, वायुः, ग्रह, ग्रह प्रवेश, आह्वान पत्रिका इति अस्ति। ग्रहं, ग्रहं, प्रवेश, प्रवेशः, आह्वानम्, आह्वानं, पत्रिका, पत्रिका। एवं हस्तः, पादः, दन्तचिकित्सालयः, दन्तवैद्यः, नारायण हृदयालयः, शंकर नेत्रालयः, वस्त्रालयः, वस्त्रं, पादरक्षा, पादः, माता, पिता, सूर्यः, चंद्रमा, बालकः, बालिका, पुत्रः, पुत्री, छात्रः, छात्रावासः, विद्यालयः, महाविद्यालयः, विश्वविद्यालयः, संपूर्णं संस्कृतमयम्। किंतु ये सभी संस्कृत है इति वयं न जानीमः। ये हिंदी है, ये मराठी है, ये बंगाली है, ये असमिया है, ये तमिल है, तेलुगु है, ऐसे हम सोचेंगे। ये तेलुगु, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी, बंगाली है ही, किंतु ये संस्कृत है। संस्कृतेन सर्वत्र आगतमस्ति। Sanskrit has enriched every language, not just Indian language. Mandarin iti China देशस्य भाषा अस्ति। Mandarin भाषायाम् इदमिदानीम् एकमासपूर्वम् एकं लेखनम् अहं पठितवान्। सः तत्र लिखति 35,000 शब्दाः, 35,000 वर्ड्स संस्कृत शब्दाः सन्ति इति सः लिखति मैंडरिन भाषायां। यत्र बहिस्तात् पश्यामः चेत् सम्बन्धः एव नास्ति इति। एवं जापानी भाषायां, एवं आंग्ल भाषायां, स्पेनिश भाषायां, रशियन भाषायां। एकवारम् एकः रशियन व्यक्ति संस्कृतं पठितवान् अस्ति। सः संभाषण समये उक्तवान्, मी चाय पीली, मी चाय पीली। एतत्तु मराठी इति अहं चिन्तितवान्। सः उक्तवान्, एतत्तु रशियन् अस्ति, अहं चायं पिबामि इति वक्तुं रशियन् भाषायां मी चाय पीली इत्युक्ते
सर्वभाषासु संस्कृत शब्दाः संस्कृत शब्दानाम् अपभ्रंशः अस्ति। बान्धवाः, संस्कृतं जानाति चेत् you can understand every language in the world. यथा अब्दुल कलाम वर्यः भारतस्य राष्ट्रपतिः यदा आसीत्, सः ग्रीस् देशं गतवान्, अथेन्स् गतवान्। अथेन्स् नगरे विमानयानतः अवतरणसमये ग्रीस् देशस्य अध्यक्षः पेपेलियस् वर्यः स्वागतं व्याहर्तुम् आगतवान् आसीत्। सः अध्यक्ष महोदय भवते यवनदेशे स्वागतम् इति उक्तवान्। अब्दुल कलाम वर्यः चकितः। संस्कृतेन सः उक्तवान्, प्रायः सांकेतिकरूपेण उक्तवान् इति चिन्तितवान्। किन्तु अपराह्णे भोजनकूटे भोजनसमये तस्य लघु भाषणम् आसीत्, 10-12 निमेषानां भाषणं। तत्र 10 निमेषाः अदृष्ट्वा एक्स्टेम्पोर् संस्कृतेन भाषणं कृतवान् सः पेपेलियस्, ग्रीस् देशस्य अध्यक्षः। अनन्तरं निमेषद्वयम् आङ्ग्लभाषया किञ्चित् योजितवान्। अब्दुल कलाम वर्यः तं पृष्टवान्, भवान् संस्कृतं कुत्र पठितवान्? संस्कृतस्य अभ्यासः कथं जातः इति। सः उक्तवान्, मम मातृभाषा ग्रीक् भाषा। मम मातृभाषायाः मातृभाषा प्राचीन ग्रीक् भाषा इदानीं मृतभाषा। प्राचीन ग्रीक् भाषा ज्ञातव्या इति मम इच्छा जागृता। तदा अहं पृष्टवान्, मम शिक्षिका उक्तवती, प्राचीन ग्रीक् पठितुम् अत्र व्यवस्था नास्ति, भवता जर्मनी गन्तव्यम् इति। सः जर्मनीं गतवान्। तत्र तस्य प्राध्यापिका उक्तवती, भवान् संस्कृत जर्मनी ग्रीक् भाषा प्राचीन ग्रीक् भाषा पठितुम् इच्छति चेत् सरलतया अवगमनार्थं प्रथमं संस्कृतमपि पठतु, बहु शीघ्रं प्राचीन ग्रीक् भाषाम् अवगच्छति। तदर्थम् अहं संस्कृतमपि पठितवान् अस्मि। अहं संस्कृतं लेखितुं शक्नोमि, पठितुं शक्नोमि, संस्कृते सम्भाषणमपि कर्तुं शक्नोमि इति उक्तवान्। बान्धवाः, वयं सर्वे भारतीयाः। महाराष्ट्रस्य भाषा मराठी, गुजरातस्य गुजराती, बंगालस्य बंगाली, उत्तरप्रदेशस्य हिंदी, भारतस्य भाषा का वयं भारतीयाः। फ्रांस देशस्य फ्रेंच भाषा, जर्मनी देशस्य जर्मन भाषा, रशिया देशस्य रशियन भाषा, चैना देशस्य मैंडरिन भाषा, भारतस्य अंबेडकरः उक्तवान्, भारतस्य राज्यांग रचना सभायाम् in the Constituent Assembly September 10th 1949 स्वयं अंबेडकरः उक्तवान्, let Sanskrit be the official language of India. संस्कृतं भारतस्य अधिकृत भाषा, राजभाषा। अद्य वयं राष्ट्रभाषा इति यद् वदामः तद्भवतु, संस्कृतं भवतु। अनुक्षणं जनाः पृष्टवन्तः तं, संस्कृतं, भवान् तु ब्राह्मणः नास्ति, संस्कृतं तु ब्राह्मणानां भाषा, भवान् वदन्नस्ति संस्कृतं भारतस्य भाषा भवतु इति, किमर्थम् इति पृष्टवन्तः भिन्नभिन्नजनाः। तदा सः स्पष्टतया उक्तवान्, कः उक्तवान् ब्राह्मणानां भाषा, संस्कृतं सर्वेषां भाषा। वास्तविकमपि वाल्मीकि कस्य जाति का? कालिदासया। कालिदास तो ये भेड़ बकरे चराने वाले का बेटा था। ऐसे व्यास की माता कौन थी? मछुआरी थी, सत्यवती। संस्कृत ब्राह्मण की भाषा कब थी? संस्कृतम सर्वेषां भाषा।
अम्बेडकरः उक्तवान् सर्वेषां भाषा राष्ट्रीय भावैक्यार्थं संस्कृतम् अनिवार्यम्। न जनाः वदन्ति स्म आङ्ग्लभाषा भवतु, इंग्लिश यूनिफाइज इंडिया। इंग्लिश यूनिफाइज वा परकीय भाषा, किन्तु इंग्लिश यूनिफाइज इंडिया। इंग्लिश आंग्ल भाषा भवतु राष्ट्रभाषा राजभाषा इति, तदा आंग्ल भाषा अपि मास्तु संस्कृतमपि मास्तु हिंदी भवतु इति उक्तवन्तः। तदा पुनः अमेंडमेंट आनीतवान् अम्बेडकरः, हिंदी भवतु, किन्तु कीदृशी हिंदी? सा उक्तवान् ये दरवाजा खोलो। ये दरवाजा कहाँ से आ गया हिंदी में? ये तो अरबी है। ये इमारत, इमारत कहाँ से आ गया? महिला को औरत बनाया, मार्ग को रास्ता बनाया, भवन को इमारत बनाया, देश को, आदमी को, मनुष्य को, व्यक्ति को आदमी बनाया, संपूर्ण देश को वतन बनाया। हिंदी इति नाम्ना वयं अरबीं फारसीं वदन्तः स्मः। समाचार पत्र सुबह उठते उठते ही दरवाजा खोलो, आज का अखबार लाओ, आज की खबर क्या है? कुत्र अस्ति हिंदी? अम्बेडकरः उक्तवान् संस्कृतनिष्ठ हिंदी भवतु। तदर्थं पारिभाषिक शब्दावली निर्माणार्थं समितिः अपि गठिता। अदालत वाला नहीं, कचेरी वाला नहीं, सावक्तवान खूब वाला हिंदी नहीं, अदालत नहीं न्यायालय, कचेरी नहीं कार्यालय, वकील नहीं, इंजीनियर नहीं अभियंता, वकील नहीं अधिवक्ता, एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी भवतु इति उक्तवान्। बान्धवाः, वयं सर्वे भारतीयाः संस्कृतनिष्ठाः भवामः। संस्कृतं संस्कृत्यर्थं, संस्कारार्थं संस्कृतम्, उच्चारण संस्कारार्थं संस्कृतं। प्रप्रथमम् उच्चारण संस्कारः, यथा स्वराणाम् उच्चारणम् अतः अह पर्यन्तम् आई उर ऋ ए ऐ ओ अं अः कथं क्रमः अस्ति पश्यन्तु। एतद् विहाय विश्वे या कापि भाषा भवतु, किन्तु अन्य स्वराः न सन्ति। संस्कृते व्यवस्थितरीत्या योजितमस्ति। इट इज द फोनेटिक लैंग्वेज, ध्वनिशास्त्र संबद्धा भाषा। क ख ग घ ङ व्यंजनं कथम् अस्ति पश्यन्तु। कंठता जिह्वा उपरि स्पर्शं करोति, ट ठ ड ढ न। जिह्वा दंत स्पर्शं करोति, त थ द ध न। ओष्ठयोः मेलनेन एव भवति प फ ब भ म। इतोपि विकसित शब्दानां प्रयोगः, विकसित स्वरः। तदर्थं य र ल व श ष स ह। बान्धवाः, एतादृशी वर्णमाला भवान् यदि संस्कृतं जानाति, यू कैन प्रोनाउंस एनी लैंग्वेज। बंगालीम् अपि उच्चारणं कर्तुं शक्नोति, मलयाळम् अपि उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। बंगाली मलयाळ भाषा उच्चारणं सम्यक् कर्तुं न शक्नोति, मलयाळी बंग भाषा उच्चारणमपि सम्यक् कर्तुं न शक्नोति, किन्तु संस्कृतज्ञः उभयोः भाषयोः उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। बान्धवाः, संस्कृतस्य उच्चारणं जानाति चेत् भवान् पोर्चुगीस् उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। पोर्चुगीस् जनाः अत्र आगत्य पणजी इति उच्चारणं कर्तुं न शक्तवन्तः, पञ्जिं कृतवन्तः। गूडे इति अस्ति, गूढम् इति कृतवन्तः, उच्चारणं कर्तुं न शक्तवन्तः। मुम्बै बाम्बे अभवत्, कोल्कता,
कैलकटा अभवत्, देहली दिल्ली अभवत्। अस्माकं नामानि परिवर्तितवन्तः। आङ्ग्लजनाः उच्चारणं कर्तुं न शक्तवन्तः। बान्धवाः, उच्चारण संस्कारार्थम् अस्माकं संस्कृत्यर्थं संस्कृतं। बान्धवाः, संस्कृत भारती संभाषण द्वारा सर्वान् संस्कृतं पाठयितुम् इच्छति। अस्माकं लक्ष्यमस्ति पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, विश्वे सर्वेभ्यः संस्कृतं पाठयामः इति लक्ष्यं स्वीकृत्य वयम् अग्रे अग्रे गच्छन्तः स्मः। सर्वकारस्य अनुदानबलेन न, कार्यकर्तॄणां बलेन। कार्यकर्ता, there is not even a single paid worker in our organization. प्रत्येकं जनः अपि स्वयं प्रेरणया कार्यं करोति। एवं कार्यकर्तारः सहस्र जनाः कार्यकर्तारः, समर्पित कार्यकर्तारः लक्ष जनाः आगच्छन्तः सन्ति। अस्माकं संभाषण शिबिरेषु अत्र आगत्य किञ्चित् संभाषणस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति। इतः अग्रे यद् पठितवन्तः तद् अन्येभ्यः अपि पाठयन्ति, गृहे पाठयन्ति, अन्यजनेभ्यः पाठयन्ति, उच्चारणं पाठयन्ति, संस्कृतवाक्यानि पाठयन्ति, सुभाषितं पाठयन्ति, गीतं पाठयन्ति। पाठयितुं पठन्ति अपि। पत्राचार माध्यमेन पठन्ति। पत्राचार माध्यमेन डिस्टेंस एजुकेशन गृहे भूत्वा मराठी द्वारा, हिंदी द्वारा, कन्नड़ द्वारा, तमिळु, तेलुगु, मलयाळम, इंग्लिश, बंगाली, असमिया, ओडिया 11 भाषासु पत्राचार माध्यमेन संस्कृतं पठितुं शक्नोति। 6 मासानां पुस्तकं दीयते, प्रति सप्ताहं पाठ्यते, ऑनलाइन अपि पाठ्यते। 6 मासानन्तरं परीक्षा क्रियते, उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं दीयते। तथा संस्कृतं पाठयन्तः स्मः। सर्वे अपि वयम् अत्र प्रविष्टवन्तः। वयं सर्वे संस्कृतं पठामः। संभाषण संदेशः इति पत्रिका अस्ति। 20 देशेषु 1 लक्षं जनाः पठन्तः सन्ति। आधुनिकी पत्रिका, मासपद वर्णमय पत्रिका। तत्र कथा, धारावाही, बालानां कृते चित्रकथा, कार्टून, एक कविता, तत्र समाचाराः, प्रतिपृष्ठं वर्णमयं। 200 रूप्यकाणि एव वर्षस्य। धनार्जनार्थं नास्ति पत्रिका। एवं संभाषण संदेशस्य ग्राहकाः अस्माकं वेबसाइट गच्छन्तु, संस्कृतभारती.in। पुस्तकानि, कथा पुस्तकानि, उपन्यास पुस्तकानि, सरल गीत पुस्तकानि, व्याकरण पुस्तकानि, सान्द्र मुद्रिकाः, सीडी। एवं संभाषणतः शास्त्रपर्यन्तं वयं अग्रे अग्रे गन्तुं शक्नुमः। गीतां पठितुम् इच्छामि, सरल संस्कृत द्वारा गीता, गीता सोपानं, गीता प्रवेशः इत्यादि। एवं भवन्तः अस्माकं जालपुटं गच्छन्तु, वेबसाइट दृष्ट्वा अहमपि संस्कृतं पठामि, अन्येभ्यः अपि पाठयामि। मम गृहं संस्कृतगृहं भवतु, अहं भारतीयः भवामि। भारत minus संस्कृत is equal to India. We are all Indians now. वयं सर्वे भारतीयाः भवामः। तदर्थं संस्कृतं पठामः। तदर्थं प्रथम सोपाने वयं सर्वे आरोहणं कृतवन्तः। सर्वेभ्यः भगिनीभ्यः, भ्रातृभ्यः, ज्येष्ठेभ्यः, बालेभ्यः, सर्वप्रकारक जनाः भवन्तः आगतवन्तः। कोङ्कण प्रान्तस्य विभिन्न स्थानेभ्यः, गोवातः, पणजीतः आरभ्य अत्र ठाणे, मुंबई पर्यन्तम् अत्र विभिन्न प्रकारक जनाः, अधिवक्तारः, अभियन्तारः, वैज्ञानिकाः, गृहिण्यः, विद्यालय छात्राः, सर्वप्रकारक जनाः भवन्तः आगतवन्तः। सर्वेभ्यः मम अभिनन्दनानि। वयं सर्वे संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणं। चिन्तनं मराठ्या, हिन्द्या चिन्तनं, भाषणं संस्कृतेन न भवति। संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणं।
संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनम् इति संस्कृतभारत्याः सूत्रवाक्यम्। तथा वयं संस्कृत संभाषणं कुर्मः, संस्कृतं पठामः, भारतं विश्वगुरुं करवामः। तदर्थं वयं सर्वे मिलित्वा कार्यं कुर्मः इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यः मम अभिनन्दनानि। महोदयाः अनुगृहीताः स्मः। भवतः वचांसि श्रुत्वा अस्माकं सर्वेपि शिबिरार्थिनः निश्चयेन प्रेरिताः जाताः स्युः। ते अग्रे आगत्य निश्चयेन संस्कृतं पठिष्यन्ति, पाठयिष्यन्ति, संस्कृतभारत्याः कार्ये निरताः अपि भविष्यन्ति इति विश्वासः वर्धितः अस्ति। पुनरेकवारम् अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादाः। कार्यक्रमे अग्रे भवामः। अग्रे अस्माकम् अद्यतन प्रमुखातिथि महोदयः श्रीमान् शन्तनु भडकंकर महोदयः स्वभाषणम् अस्माकं सर्वेषां कृते प्रकटीकरोतु इति अहं महोदयं निवेदयामि। श्रीमान् शन्तनु भडकंकर महोदयः, अद्यतन प्रमुखातिथि महोदयः, कृपया। धन्यवाद। वझे जी, कामत जी, आंबेडकर जी, बंधु तथा भगिनी, नमो नमः। संस्कृत संभाषण शिबिरे किं प्रयोजन तथा संस्कृत संभाषण किं प्रयोजन। मैं अगर ये पूरा संस्कृत में बोल सकता था तो बहुत खुशी होती, लेकिन नहीं। ये जो दो प्रश्न है की संस्कृत मध्ये का बोलायचं आणि संस्कृत का शिकवायचं, हे प्रश्न मी पहिल्यांदा 1977 मध्ये ऐकले। चक्रदेव म्हणून एक संस्कृतला वाहून घेतलेले आमचे मित्र होते, माझ्या वडिलांचे मित्र होते, आणि जे प्रमुख पाहुणे होते त्यांनी दुर्दैवाने आयोजकांच्या विषयाच्या ह्याला आव्हान केलं, जे चांगलं झालं। आपल्याला जर एखादं पटत नसेल तर आपण त्या व्यासपीठावर जाऊ नये, पण त्याला चक्रदेव साहेबांनी चांगलं उत्तर दिलं। पण त्यानंतर सुद्धा अनेक वेळा हा प्रश्न ऐकलाय की संस्कृत का शिकायचं, काय गरज आहे। आणि खरं माझ्या मते त्याला इतकी जास्त कारण आहेत की हा प्रश्नच अप्रस्तुत आहे, पूर्णतः इररिलेव्हंट क्वेश्चन की। आणि आय विल कम टू इट। आपल्या इथे सगळे संस्कृतचे पंडित आहेत, माझ्यापेक्षा खूप जास्त अभ्यास करणारे। मला तर संभाषण पण येत नाही, पण मला संस्कृत शिकायचंय हे मी प्रॉमिस केलंय। आता माझा मेहुणा जो अमेरिकेत आहे तो संस्कृत शिकतोय आणि त्यांचा ग्रुप जवळजवळ 200-250 लोकांचा आहे। म्हणजे आपले लोक जे अमेरिकेत आहेत त्यांना सुद्धा संस्कृतचं प्रेम आहे, आता शिकतायत, चांगलं उच्चार करायला शिकतायत। मलाही पहिल्यापासून इच्छा आहे आणि ती राहून गेली। तर मी जी काही उदाहरणं सांगणार आहे ती थोडीशी वेगळी उदाहरणं सांगेन की ज्यातनं संस्कृत का शिकायचं आणि काय फायदे आहेत हे आपल्याला कळतं। एक 20 वर्षापूर्वी मी इंडोनेशियात होतो आणि तिकडे एका माणसाचं नाव होतं हरिभक्ती कासरी। आणि आपल्याला वाटलं की बाबा हा मराठी आहे माणूस किंवा निदान भारतीय आहे, म्हणून मी त्याच्याशी बोललो, तर तो इंडोनेशियन आहे, पूर्णतः इंडोनेशियन आहे। म्हणून त्याला विचारलं की बाबा तुम्हाला तुमच्या नावाचा अर्थ माहिती आहे का? तो म्हणाला नाही माहिती, आणि होपफुली चांगला अर्थ आहे तो म्हणाला की याचा वाईट अर्थ नाही ना। म्हटलं नाही, हे संस्कृत मध्ये याचा अर्थ एक आहे की हरिभक्ती म्हणजे जो परमेश्वराच्या भक्तीत आहे तो, आणि हा मुसलमान होता ना माणूस। पण पूर्वी क्रिप्टो हिंदू होते म्हणतात, आता ते थोडंसं बदललं इंडोनेशिया।
आणि म्हटलं कासरी सुद्धा मराठीवरनं मला जो अर्थ दिसतो हे मेटलचं किंवा तांब्याचं पितळ्याच्या जे वस्तू तयार करतात, भांडी तयार करतात ते. तो म्हणाला हेही बरोबर आहे, माझा पिढीजात व्यवसाय या मेटलच्या वस्तू विकणं आहे. हे का सांगतोय मी की आपण असं म्हणतो की भारतात एक ती लिंक लँग्वेज आहे, पूर्ण भारतभर तुम्हाला संस्कृत समजलं की सगळे बोलतात. तर भारतच नाही, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये ही अख्खी लिंक लँग्वेज आहे. आणि इंडोनेशियामधल्या लोकांनी जरी त्यांचा धर्म बदलला असेल पुढे, तरी त्यांनी संस्कृती त्यांची जतन केलेली आहे. जकार्ता मधलं जे त्यांचं नॅशनल म्युझियम आहे, आपण तिकडे पाहिलं तर सगळे हिंदू देवदेवतांचेच पुतळे आहेत, दुसरं काहीच नाहीये. आणि ते अप्रतिम पद्धतीने त्यांनी तिकडे ठेवलेलं आहे. आपण जतन करणार नाही, यापेक्षा चांगलं जतन केलंय. इंडोनेशियाच्या अनुषंगाने आणखीन एक उदाहरण द्यावंसं वाटतं की आपण प्रामाणिकपणे काय केलं की दुसरा माणूस कसं हे घेतो. आपले ओरिसाचे मुख्यमंत्री आणि बिजू पटनाईक यांचा इंडोनेशियाशी चांगला संबंध होता, कारण त्यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांना खूप मदत केली होती. तर ज्या वेळेला त्यांच्या एक माजी पंतप्रधान आहेत, आपल्याला नाव माहितीये, मेघवती सुकार्णोपुत्री, त्यांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांच्या वडिलांनी, तेही अर्थात पंतप्रधानच होते, त्यांना नाव ठेवायची संधी दिली, कारण बिजू पटनाईकांचं मोठा कार्यभाग होता. तर तेव्हा आकाशात ढग होते, पावसाळा होतं, म्हणून त्यांनी मेघवती नाव सुचवलं आणि सुकार्णोची मुलगी म्हणून सुकार्णोपुत्री. आता हे नाव घेऊन ती देशाची पंतप्रधान झाली आणि अत्यंत मान्यवर व्यक्ती ती आहे जगभर. तर हे एक संस्कृत लिंक लँग्वेज म्हणून आपण बघू शकतो. तिकडचं आपण जर नॅशनल म्युझियम पाहिलं तर त्यांनी ज्या पद्धतीने आपल्या सगळ्या मूर्ती ठेवलेल्या आहेत ते कौतुक करण्यासारखं आहे आणि आपल्याला अवलंबण्यासारखं आहे. त्यावरनं एक विनोद सांगतो मी. एक फार छान विनोद आहे की बर्लिनमध्ये एक मोठं म्युझियम आहे आणि तिकडे भारताचं एक दालन आहे आणि फार जुनी पुस्तकं म्हणा, ऊर्जापत्र म्हणा किंवा तसंच संस्कृत लिखित जे व्हायचं ते सगळं तिकडे त्यांनी ठेवलेलं आहे. तर तिथे आत जाताना आणि बाहेर जाताना चेकिंग करतात, स्कॅनर तुम्हाला पूर्ण स्कॅन करतात. तर एक भारतीय होता, त्याला त्यांनी खूप चेक केलं आत जाताना आणि तो वैतागला की बाकी सगळे युरोपियन, चायनीज, जॅपनीज कोणी असो ते आत सहज जात होते, पण बाहेर येताना त्याला उलट दिसलं. आपल्या भारतीयाला बाहेर येताना जराही चेक केलं नाही त्यांनी, पण युरोपियन, चायनीज, जॅपनीजना कसून चेक करत होते ते. तर त्याला कळलं नाही, म्हणून त्यांनी त्या सिक्युरिटी गार्डला विचारलं की बाबा रे, मला हा पक्षपात वाटतो की आत जाताना मला चेक केलं आणि बाहेर येताना नाही केलं आणि बाकीच्यांना आत जाताना नाही करत आणि बाहेर येताना करतायत, तर काय आहे? तर त्यांनी सांगितलं की इथे जी ऊर्जापत्र, तालपत्र आणि जी जुनी आम्ही ठेवली आहेत ती बहुमोल आहेत. आज शिरताना आम्ही इंडियनना चेक करतो की त्याने हात लावून नासधूस करू नये, म्हणून काही तुम्ही नेताय का नासधूस करायला? की तुम्हाला थोडं तुमच्या सगळ्या ज्या जुन्या वास्तू आहेत तिथे हाताने नावं लिहता आणि डिस्ट्रक्ट करता. तुम्ही जे त्याला महत्व द्यायला पाहिजे, जी श्रद्धेने बघायला पाहिजे ते बघत नाही. पण म्हणाला बाहेर येताना का बाकीच्यांना चेक केलं आणि मला नाही चेक केलं? तो म्हणाला की बाहेर येताना इतर चोरून नेतनं आम्ही बघतो, ही इतकी बहुमूल्य आहेत की हे चोरायचं टेम्पटेशन लोकांना होईल की कोणी चोरता कामा नये म्हणून आम्ही चेक करतो. म्हणाला मला का नाही चेक केलं?
तो म्हणाला आम्ही द्वारकेला गेलो, तिकडे इतकी जास्त बुर्जपत्र आणि ही अशी पडली आहेत तिकडच्या गोडाऊन आणि दालनात, तिकडे जर कोणी चोरत नाहीत तर इथे भारतीय चोरणार नाही. आपण जर पाहिलं तर आपली संस्कृतची जी परंपरा ही ओरल ट्रेडिशन आहे, पाठांतरात जास्त आहे. म्हणजे जितकं लिखित आहे त्यापेक्षा पाठांतरात आहे. तर हे जर जतन करायचं असेल तर आपल्याला संस्कृत शिकायलाच पाहिजे. 5 भाषा या फार चांगल्या समजल्या जातात, ज्याला क्लासिकल लँग्वेजेस धरल्या जातात. त्या म्हणजे संस्कृत, चायनीज, अरेबिक, ग्रीक आणि लॅटिन. आपण 17व्या, 18व्या, 19व्या शतकापर्यंत बघितलं तर लॅटिन शिकणं हे युरोपमध्ये फॅशनेबल होतं आणि सगळ्यात शिकलेली माणसं हे लॅटिन शिकायचे आणि त्यावरनं माणसाचं एक बौद्धिक लेवल जज करायचे, सांस्कृतिक लेवल जज करायचे. पण त्याही पेक्षा जर त्यावेळेला महत्वाचं असेल तर संस्कृत शिकणं. सगळ्यात आधीचा जो स्कॉलर आहे तो 17व्या शतकातला आहे, पण 18व्या शतकापासून तिथे डॉक्टर लेवल संस्कृत शिकवलं जाऊ लागलं आणि अगदी गेल्या 100 वर्षापर्यंत संस्कृतचं मोठं डॉमिनेशन होतं. जोवर जर्मन इन्स्टिट्यूट या एज्युकेशन मध्ये टॉपला होत्या तोवर संस्कृतचं महत्व खूप होतं. आजही जर्मनीच्या 14 टॉप युनिव्हर्सिटीज संस्कृत शिकवतात. तर हा जो आपल्याला ठेवा जो मिळवला आहे त्याच्यात चिकार ज्ञान आहे, चिकार एक ग्रेस आहे. म्हणजे आपण जर लखनवी उर्दू ऐकलं किंवा फ्रेंच भाषा ऐकली की ती अरिस्टोक्रॅटिक वाटते, पण संस्कृतची जर आपण कविता ऐकली, सुभाषिता ऐकली, आपले श्लोक ऐकले, मंत्रोच्चार ऐकले तर त्याच्यात एक दैवी आवाज आहे, एक स्पिरिच्युअल जो एक ग्रेस आहे तो अनपॅरलर्ड आहे. मी वझे साहेबांशी म्हणत होतो की आपल्या संभाषणात सुद्धा तो जोर आणता आला तर म्हणजे जे प्रोज असतं त्याच्यातही जर आपल्या काव्यासारखा संस्कृतचा एक जर आपण ग्रेस आणू शकलो तर फार छान होईल. इथे अनेक लोक संस्कृतचे अत्यंत विद्वान आहेत, पंडित आहेत, संस्कृतला वाहून घेतलेले, तरी सुद्धा मला बोलवलं. याबद्दल आभार मानण्यापूर्वी एक फक्त मनापासून वाटतं ते मी माझं एक इच्छा व्यक्त करतो की आमचे असे प्रसिद्ध मित्र आहेत की जे खूप छान भाषण देतात, सगळेजण बोलवतात. त्यांना एकदा मी असंच म्हणालो की संस्कृत शिकणं माझं झालं नाही आणि शिकायची इच्छा आहे. त्यांनी सांगितलं की तुमच्या वागण्या बोलण्यावरनं दिसतच आहे की तुम्हाला संस्कृत येत नाही. तर आपल्याला संस्कृत येतो ह्याचा अभिमान असावा, अहंकार असावा नाही. आणि दुसऱ्या माणसाला आपण आपल्याला संस्कृत येतं याच्याबद्दल चांगलं वाटावं आणि दुसऱ्या माणसाशी आपण कौतुक बोलावंसं वाटावं. आणि हे फक्त संस्कृत पुरतं नाही, ज्यांना इंग्लिश येतं त्यांना सुद्धा आपल्याला इंग्लिश येतं याचा चुकीचा अभिमान आहे. त्यामुळे आपण संस्कृत शिकल्याबद्दल लोकांना चांगलं वाटलं पाहिजे, आपण प्रेमाने लोकांशी संस्कृत बोललं पाहिजे, तर संस्कृत पॉप्युलर होईल. त्या दिवशी मला वाटलं आपण ह्या माणसाशी कौतुकाने का बोलायला गेलो, आपण त्यापेक्षा आपण इतरांशी गप्पा मारायला पाहिजे होत्या. त्यांना मी छानपणे कॉम्प्लिमेंट द्यायला गेलो होतो की बाबा तुम्ही शिकलाय, चांगलं आहे. तर एवढी एक इच्छा एका अनुभवातनं सांगतो. मला खात्री आहे की इथे 300च्या वर जे लोक आहेत हे सगळे प्रेमाने वागतील, पण एकच माणूस आपल्याबद्दल मत, 100 चांगली माणसं असली तरी सुद्धा एकच माणूस आपल्याबद्दल मत खराब करायला पुरेसा असतो. अख्खा रस्ता स्वच्छ असेल पण एक घाण तो रस्ता आणि इम्प्रेशन खराब करायला, शर्टावरचा एक डाग शर्ट खराब करायला पुरेसा असतो. तर माझी प्रार्थना आहे आपल्या सगळ्यांना की आपण ज्या वेळेला याचं ह्या मोठ्या भाषेचं ज्ञान घेऊ तोवर आपण इतरांनी खूप प्रेमाने वागू. आणि पुनश्च इथे येण्यात मला खूप आनंद झालाय. ही संधी दिली याबद्दल खूप धन्यवाद. मी प्रॉमिस केलंय की ऑक्टोबर नंतरच मी शिकू शकेन, कारण मी अनेक गोष्टीत गुंतलेलो असल्यामुळे जमत नाहीये. ते गुंतीन आणि तुमच्यासारखे जे कार्यकर्ते आहेत, मी संस्कृत बोललेलं जवळजवळ सगळं समजू शकलो.
की सगळे व्हॉलंटियर करतात, एनजीओ करतात, मी तसंच काम करतो. आम्ही आमच्या संस्थेत काम करण्याकरता खर्च करतो आणि मोबदला तर सोडा, म्हणजे इव्हन जे रिइम्बर्समेंट म्हणतात, यायचे जायचे पैसे देतात, राहायचे पैसे देतात, ते घेत नाहीत. आणि मी एकटा नाही, आमच्या संस्थेतले सगळे लोक ते करतात. ज्या दिवशी मी शिकीन त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगतो, अनेक 100 लोकांना मी शिकायला लावीन संस्कृत आणि प्रेमाने शिकायला लावीन. एवढं सांगून मला पुनश्च ही संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि शेवटचं म्हणजे शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, नमस्कारम, धन्यवाद. महोदय भूरि भूरि धन्यवादाः. भवतः भाषणेन अस्माकं सर्वेषामपि उत्साहः वर्धितः अस्ति. अत्यन्तं सुलभं भवान् उक्तवान्. अनुगृहीताः स्मः. पुनरेकवारं धन्यवादः. इदानीम् अग्रे अहं प्रान्तस्य अध्यक्षमहोदयं निवेदयामि अध्यक्षं भाषणं कर्तुं. माननीयः कोङ्कण प्रान्तस्य अध्यक्षमहोदयः श्री चन्द्रशेखर वझे महाभाग. आशीजी समयः अस्ति वा अथवा विलम्बः जातः अस्ति? भवान् यथा नियोजितं निमिषद्वयं वक्तुं शक्नोति महोदय, निश्चयेन. अस्तु अस्तु. आदरणीयाः श्रीमान दिनेशजी कामत महोदयाः, माननीयाः श्रीमान शन्तनुजी भडकमकर महाभागाः, संस्कृतभारत्याः सर्वे कार्यकर्तारः अपि संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृतानुरागिणः, सम्भाषणशिबिरेषु सहभागिनः सर्वे सज्जनाः, संस्कृतभारती पक्षतः अद्य एव आयोजितानां सम्भाषणशिबिराणां सामूहिकसमापनसमारोहः इदानीम् उत्तमतया सम्पन्नः. दिनेश महोदयस्य भाषणम् अतीव चैतन्यदायकं प्रेरकं च आसीत्. महोदयः बहु लोकप्रियः वक्ता अस्ति. सर्वेभ्यः शिबिरार्थिभ्यः मम एतत् निवेदनमस्ति यत् भवन्तः यदि संस्कृतभारत्याः उपक्रमेषु सातत्येन निरन्तरं संलग्नाः भवेयुः तर्हि भवन्तः सर्वेपि ईदृशं भाषणं सम्भाषणं च कर्तुं समर्थाः भवेयुः. प्रमुख अतिथिरूपेण उपस्थितस्य भडकमकर महोदयस्य अपि अहं ऋणनिर्देशं करोमि. महोदयस्य चिन्तनम् आसीत् यत् संस्कृतभाषा काव्येषु, सुभाषितेषु, श्लोकेषु यथा प्रभावशालिनी भासते तादृशः प्रभावः गद्यभाषणे न स्यात्. परमद्य महोदयेन ज्ञातः भवेत् गद्यभाषणस्य प्रभावः अपि. अस्तु, सर्वेषां सहभागिनां, शिबिरार्थिनाम् अपि च कार्यकर्तॄणां हार्दम् अभिनन्दनं. सर्वेभ्यः शुभाशयान् दत्त्वा विरमामि. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्. महोदय अनुगृहीतोऽस्मि. कार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे वयं धन्यवादसमर्पणार्थम् अहम् आह्वयामि कोकण प्रान्तस्य सम्पर्कप्रमुख महोदयं श्रीमन्तं हरेशजी आम्बेडकर महोदयः धन्यवादसमर्पणं करोति. अनन्तरं शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमः समाप्तिं गच्छति. धन्यवादसमर्पणार्थं निवेदयामि प्रान्तसम्पर्कप्रमुखः श्रीमान् हरेशानन्द आम्बेडकर महोदयः. हरि ओम्. संस्कृत भारत्याः कोङ्कण प्रान्तस्य सम्भाषण अभियानस्य सामूहिक समापन समारोहे अद्य मान्यः शन्तनु भडकमकर महाभागः उपस्थितः. महोदयः बहूनि उदाहरणानि उक्त्वा संस्कृत भाषायाः पठनं किमर्थम् आवश्यकं, किं महत्त्वम् इति उक्तवान्. महोदयः संस्कृतानुरागी. संस्कृत संभाषणं कर्तुं संस्कृत पठनं च करणीयम् इति तस्य मनीषा अस्ति. तथा एतद् ईश्वर कार्यम् अग्रे नेतुं यथाशक्ति कथं सहयोगं शक्यते एतद् विषये महोदयस्य चिन्तनम् अस्ति. संस्कृत भारती पक्षतः महोदयाय भूरि भूरि धन्यवादाः. अद्य अस्माकम् अखिल भारतीय संघटन मंत्री मान्यः दिनेश कामतः महोदयः ऊर्जायुक्तेन मार्गदर्शनेन सर्वान् प्रोत्साहितवान्. तस्य सर्वेषां पक्षतः ऋणनिर्देशं करोमि. ये इदानीं छात्ररूपेण लब्धाः ते भवन्तः सर्वे सहभागिनः. भवद्भ्यः विना एतत् अभियानं कथं भवेत्? भवन्तः वर्गे श्रुत्वा उक्त्वा च
किंचित संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि इति विश्वासं प्राप्तवन्तः। भवद्भ्यः नैके धन्यवादाः। अस्माकं कार्ये प्रचाराय वृत्तपत्रसंस्थाः अपि साहाय्यं कृतवन्तः। तेभ्यः धन्यवादाः। अन्ततः संस्कृतभारत्याः सर्वे कुटुम्बीयाः नाम शिक्षकाः, सहशिक्षकाः, कार्यकर्तारः, ज्येष्ठाः च तथा अस्मिन् कार्यक्रमे सहकार्यं कृतवन्तां सर्वेषां संस्कृतभारती पक्षतः ऋणनिर्देशं करोमि। हरि ओम्। अहं शान्तिमन्त्रं वदामि। कार्यक्रमस्य समापनं तेन एव भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमो नमः। शुभाशय। सर्वेषां धन्यवादाः। संस्कृतभारत्याः कोकण प्रान्तद्वारा आयोजितः अयं सम्भाषणवर्गाणां सामूहिकसम्मापनकार्यक्रमः समाप्तिं गतः इति घोषयामि।